तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। तो जी जिस तरह डेली में ऊपर आता हूँ, मैं ऊपर आके तोतों का दाना पानी चेंज करते हैं और देखते हैं तोतों में कोई बच्चे वगैरह किसी ने निकाले हैं वो देखेंगे। और हाँ, गंजी सनफ्लावर का टाइम भी हो गया है, देखते हैं उसमें कोई अंडों में बच्चे वगैरह निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो चलते हैं, पहले दाना पानी चेंज करते हैं। येलो को बच्चे को भी फीड करानी है, उसको तो फीड करानी है, अभी रोला डाला होगा उसने। बकाया ये चेक कर रहे हैं हमारा माशाल्लाह मुर्गी और उसका बच्चा बिल्कुल एक्टिव है। अब तो माशाल्लाह भाग भी रहा है, दौड़ भी रहा है। ये सिंगल बच्चा अभी देखिए मुर्गी के पीछे पीछे है, काम कर रहा है। मुर्गी कह रही है ये करो वो करो, तो कभी भाग के इधर आ जाता है, कभी भाग के उधर चला जाता है। अभी खाना खिलाना सिखा रही है, इधर इसमें दाना निकालना सिखा रही है इसको। एक ही है ना, मुर्गी उसके साथ ही बैठा रहता है। जी क्या कहते हैं, नवाज सबको फीड करा दिया। नवाज साहब आराम से बैठे हैं जी, चिल मार रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक इनको अगर फीड ना कराई जाए ना तो इनका रोला देखने वाला होता है। अभी आराम सुकून से बैठे रहेंगे। अगर दूसरे में थोड़ी सी डिले कर दूँ तो इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है, सीधी बात है। रोला डाल के रख देते हैं, इनका रोला है भैया। तो जी क्या कहते हैं, आज तो पालक भी डाली, और पालक जब डाल जब बजरी तो क्या कहते हैं हमला ही कर देता है वजन। पालक वाकई में फ़ायदेमंद होती है बजरी की। अब माशाल्लाह ग्रोथ वगैरह भी सही हुई है, बच्चे भी जल्दी जल्दी बड़े हुए हैं। वो उसको पता नहीं क्या होगा बेचारे को, किसी ने मारा है, किसी ने पालक या किसी ने दुख दे दिया बेचारे को। अकेले बैठा है, पालक दली वो खाए। ये सारे अब राउंड स्कूल में पालक वगैरह भी खा लेंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, अभी इसको फ्रिज करा के ठीक है, सॉफ्ट फूड गर्म हो रहा है तो तभी डालेंगे बच्चों को। हम एक काम करते हैं, गंजी सनकनोर के ना अंडे देख लेते हैं, क्योंकि आज इसका 22 दिन हो गया तकरीबन। हाँ 22 दिन हो गए, अभी तक उसमें बच्चे तो आ जाने चाहिए। फिर तो चेक करते हैं। पहले उसने कभी इस तरह हुआ नहीं है कि उसने बच्चे निकाले हों, क्योंकि ये उसका इस साल का दूसरा क्लास है। पहले भी उसने अंडे दिए थे लेकिन अंडे खराब हो गए थे। तो जी जिस तरह आपको पता था इसमें टोटल 4 अंडे थे, अब 2 अंडे रह गए हैं। 2 अंडों को ही बताता हूँ 2 अंडे किधर गए हैं। और ये 2 अंडे इन्हीं 4 अंडे इन्हीं सनकनोर के, गंजी सनकनोर के। अब थोड़ी बाहर निकालना मैंने, ताकि धूप वगैरह लें, खाना दाना पानी खाएंगे जब मैं डालूंगा। और ये 2 अंडे हैं ना, ये मेरे लिए ख्याल से फर्टाइल हैं, ठीक है। इनमें बच्चा बन रहा है और बच्चा जिंदा है, ठीक है। बकाया वो जो 2 अंडे हैं ना, उनका डाउट लग रहा है। आपको नज़र आ रहा है, ये 2 अंडे मुझे फिर भी ठीक लग रहे हैं, ना टूटे हुए लग रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है, इस तरह लग रहा तो है कि बच्चा है इसमें और बच्चा जिंदा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई 100% उम्मीद नहीं है। अंडे में सबसे ज़्यादा कि मैं मतलब भरोसा है कि निकल आएगा, क्योंकि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अंडे का जो ब्लैक पोर्शन है कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसमें चांस है कि बच्चा लाजमी निकलेगा। जो 2 बकाया अंडे ना, उनके साथ इन्होंने पता नहीं क्या किया, ये इन्होंने जानबूझ के तो नहीं हो किया होगा, लेकिन इनसे हो गया। आपको नज़र आ रही है अंडा ऊपर से टूटा हुआ है और इस पर मारा गया, और वो बच्चा इधर ही कहीं बैक साइड पे मर गया। ये 2, एक ये अंडा हुआ है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये अंडा भी इसी तरह ख़राब हो गया, ये चौथा अंडा। जी क्या कहते हैं, 2 अंडे तो कंफर्म ख़राब हो चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिया हो। या बल्ब बन गए येलो, मतलब येलो अगर बल्ब बन रहा हो तो मतलब 100% ख़राब है। 2 में चांस है, 2 महीने से रखे रहनी है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता ये निकाल देंगे, क्योंकि इन दोनों का थोड़ा फॉल्ट है ना। ये बेचारी शुरू से गंजी है, और दूसरे मेल का पैर का भी मसला है। लेकिन क्या कैसे निकालना तो चाहिए, लेकिन ये मसला इतना काउंट नहीं होता है। लेकिन खैर अब इनको हम उनकी खुराक में कैल्शियम वगैरह दोबारा बढ़ा देंगे। मुझे लगता है इनको थोड़ी कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई है, पता नहीं क्यों तोड़ते हैं, समझ में नहीं आता। तोड़े ना दोनों अंडे इसकी वजह से मरे हैं बच्चे इसके अंदर, वरना फर्टाइल अंडे थे जी। दोनों खराब अंडे में निकाल चुका हूँ, क्योंकि दोनों ये रखने का फायदा नहीं होता ना। अभी वो 2 अंडों को अल्लाह करे हैच कर दें तो बस वही काफ़ी है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, ये जो हमारी ये वाली गड्डी है ना, इस गड्डी में शुरू में 3 बच्चे थे, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से एक ही माँ इनकी, मैं जो याद है जिसको कहते हैं मारा गया था, जो खून होकर मर गया था, वो शायद मेरे था इन बच्चों का, ठीक है। क्या आपको नज़र आ रहा है कितना बड़ा बच्चा मर गया बगैर खाए पिए। इसके मोटे में हल्की सी फीड वही है जब मैंने कराने की कोशिश की, लेकिन उसने ली नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी ली है, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए इसके काम आई होगी वो। चलिए, तो क्या कहते हैं, जब कोई इस तरह का मसला होता है ना, तो मैं पहले वीडियो शीडियो नहीं बनाता, ठीक है। तो डायरेक्ट पहले तो बस उस मसले को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अब जब मुझे पता लगा, कल मैंने पूरा टाइम ऑब्जर्व किया इसको, मैं इधर देर बैठ रहा था, कभी 3-4 घंटे शाम को भी बैठा रहा, तो मैंने देखा कि वो सिर्फ माँ जाती है फीड कराने। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो जो हमारा बजरी मरा था, इसको इनमें से किसी ने मारा था पकड़ के। मुझे लगता है क्या कहते हैं, उनमें से क्या कहते हैं उसके वो मेरे ख्याल से इन बच्चों का बाप था। अब मैंने एक बच्चा कल मर गया, ठीक है। इसको मैंने फीड कराने की इतनी कोशिश की जिसका कोई हिसाब नहीं है भाई। हालांकि भूख इतनी लगी होती, फीड लेने की कोशिश ही नहीं करते ये लोग। हल्का से एक बार ले लें,
تو یہ پھر آرام سے فیڈ لے سکتے ہیں، لیکن لیتے ہی نہیں ہے فیڈ. اور پھر جب میں نے فیڈ کرانے کی کوشش کی انہوں نے فیڈ نہیں لی، ہلکی پھلکی جو اس نے لی تھی. تو پھر جب میں شام کو میں چلا گیا، صبح میں آیا تو مجھے ایک اور بچہ مرا ملا. تیسرے بچے کو اس نے اتنا فل کیا، مطلب تیسرے بچے کو اس نے صحیح طرح کھانا کھلایا ہوا ہے، لیکن ان دونوں کو بالکل کھانا کھلایا ہی نہیں. ان ماں نے عجیب ہی چکر ہوا. پہلے ہمارے جاوا میں اس طرح ہوتا کہ فیمل مر گئی تھی، ٹھیک ہے، باپ نے فیڈ نہیں کرائی اور 3 کے 3 بچے مر گئے. اسی طرح شروع میں انہوں نے فیڈ کرائی ہے، لیکن کیا کہہ سکتے جب فیڈ کرائی ہے، لیکن اب جب بچے بڑے ہو گئے اس بیچاری کے لیے اکیلے فیڈ کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اکیلے ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کے لیے فیڈ کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس نے بھی ویسے یہ غلطی کی ہے کہ چاہیے تھا کہ تینوں بچوں کو تھوڑی تھوڑی کر کے فیڈ کراتی، لیکن اس نے ایک بچے کو فل منہ تک بھر دیا، ٹھیک ہے، بغیر دونوں بچوں کو فیڈ ہی نہیں کرائی. میں اپنی طرح جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی ہے کہ میں اس کو فیڈ کرا دوں، لیکن اس نے فیڈ لی ہی نہیں ہے. مجھے بس اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ جس طرح بلا ہوا ہے اس کے بچے 2 بچے مارے گئے ہیں، اور کہتے ہیں جاوا کے بھی 3 بچے اس طرح مارے گئے تھے. پتہ نہیں عجیب بھی ہوتا ہے کہ جن کے بچے ہوتے ہیں ان کے ماں یا باپ مر جاتے ہیں. ایسا دوسری دفعہ ہو چکا ہے یہ. گائے جی دیکھیں ابھی بس میں نے 100 فٹ ڈالا ہی ہے، ان لوگوں نے 100 فٹ کتنے مزے سے اور شوق سے کھا رہے ہیں. اب یہ اندر خود کھائیں گے، ٹھیک ہے، پھر بچوں کو جا کے کھلائیں گے، پھر دوبارہ اپنا کے پیٹ پال لیں گے. 100 فٹ سب شوق سے کھاتے ہیں اور 100 فٹ ڈالنا بھی چاہیے دوستوں کو. گائے جی ماشاء اللہ یہ تینوں ٹھیک ہیں. اب ان کے ماں باپ کھانا کھائیں گے پھر ان کو آ کے کھلائیں گے. اور یہ بیچارہ اکیلے بیٹھا رہتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہے. اور ان دونوں کے ماشاء اللہ پر آ گئے ہیں. اس بیچارے کا بھی نہیں آئے لیکن آ جائیں گے 5-6 دنوں تک اس کے بھی آ جائیں گے. گیپ ایج گیپ انہوں میں ہے کافی تھوڑا. تو جی مجھے ابھی پتہ لگے کہ یہ لوگ پالک بھی کھاتے ہیں شوق سے. ابھی اس پنجر کے پاس بجیر کے پاس اس لیے آیا کیونکہ بجیر کے پاس پالک پڑی ہوئی ہے اور ان کو پالک چاہیے. بعد میں جتنی تھی میں نے ان کو ڈالی ہے لیکن ان کو زیادہ چاہیے. اب اگلی بار زیادہ ڈال دیں گے ان کو. چیک کر اتنے ماشاء اللہ خوبصورت لگ رہے ہیں. پال بلو، یہ بلیک مست بیٹھا ہوا ہے کونے پہ، بلیک سر، لال چونچ، گرین باڈی، اور وہ آف لائن اور پاور بلو بیٹھے ہوئے ہیں. آف لائن درمیان میں بقایا سارے پاور بلو ہیں. دیکھیں ان لوگوں نے نیکسٹ بنانا شروع کر دیا. ایک اس ڈبے میں ایک اس ڈبے میں ہے. کیا دیتے ہیں کالونی میں بریڈ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچے نکالے تو صحیح، انڈے دیتے ہیں، انڈے خراب کر دیتے ہیں، نخرے نہیں ختم ہوتے ان کے. جی یقین مانے اتنا دکھ ہوتا ہے جب بندہ اتنے اتحاد پیار وغیرہ سے طوطے رکھے اور اس طرح کے بجری جس طرح بچہ مارا گیا ہے. اتنا مجھے دکھ ہو رہا ہے جیسا کوئی صاحب نہیں. یقین مانے میں اب اس میں کوشش بھی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں. وہ فیڈ لے نہیں رہا، اب میں زبردستی کھول کے کس طرح کھلاؤں اس کو. آخری ٹائم تک میں 7 رات کو گئی ہوں، میرے خیال سے مر گیا جب میں نیچے چلا گیا. تو خیر اب میں کیا ہی کہوں اس کو بھائی. اور کیا کہتے ہیں اسی طرح گنجی سنکن اور اگر میں اس کو کیا کہتے ہیں پنجرے سے نکال کالونی وغیرہ میں بھی چھوڑتا ہوں، یہ کالونی میں بھی انڈے دے گی. انڈے دینے کا اس کو اتنا رش ہو گیا ایسا کوئی حساب نہیں ہے، اور انڈے توڑ دیتی ہے. اس نے بہت پہلے مطلب پچھلے سال، ہاں یا اس سال، پچھلے سال اس نے ایک بچہ نکالا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی رپورٹ نہیں ہے. جی خیر جی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.